Ассалому алейкум духтарако, созай нағзайн саломати хуб ай пеш истура омадагим бори новинка овардагай ҳозир то охири наворо тамошо кунед. Ҳамаша нишон метем якта ба якта. Бозори Корвон, тарафи Тило бозор, 8 дарвоза, дуюм қатор аҷо истура. Марамали намитаги дуюм қаторда шумо истурара пайдо мекунед. Нигоҳ кунед чӣ хел киртапочаи фасона аксия кардаен 100 сомон. 100 сомон. Нигоҳ кунед. Аввал ваёшуна аксиошуна нишон метем тона. Баъдан бо дига ваёшуна новинкошуна. Ина стойка варадник касе мегуфт стойка варадник омадагай паплинаки доинги я намуд мулоими хушрӯай ки материалш 100 сомон ина киртапочаи тайёр 100 сомон. Доставка доранд духтарако. Марамат касе ки доставка мехоҳад нависен исторада доставкатон мекунанд. Ана баъд аксия дора истора иҷада киртои бисёр ҳам хушрӯра арзон кардагай. бисёре аз занҳо бовар намекунанд ки дар компанияи Faberlic аз хона набаромада маошҳои беҳтарин гирифта мешавад. Занҳои азиз, ман соҳиби 3 фарзанд ҳастам. Худо ба шукр ки аз ин компания зиёда аз 14000 сомонӣ ҳар 21 рӯз маош мегирам. ҳамин хел баробари кори хона, баробари фарзанд нигоҳ кунӣ, ман зиёда аз 14000 сомон маош мегирам ва зиёда аз 100000 сомонӣ бонус гирифта кардам аз тарафи компания. ба шумо метавонам занҳои азиз корро ёд диҳам. Агар ки шумо дар муддати кӯтоҳ аз мо корро омӯхта директор шавед аз тарафи компания 10000 сомон ё ин ки 20000 сомон просто метавонед ки бонус гиред ва ба ғайр аз ин ҳар 21 рӯз маошҳои хуби худро ба даст оред. Занҳои азиз, барои ба ин компания ба кор даромадан маълумоти олӣ лозим намешавад. Донистани забони русӣ лозим нест. Кӯча ба кӯча гашта дар ба дар фурӯхта гаштан дар кор нест. Фақат бо телефони мобилӣ интернет ба пайваст бошад телефонатон шумо метавонед ки маошҳои беҳтарин ҳар 21 рӯз гиред. Занҳои азиз, бе ягон хавотири ҳамин номери ватсапи ман ба нависетон ҳамаша омӯзишҳо бепул аст. Духтаро номнавис шуданам ҳам бепул аст. бе ягон хавотире метавонед ки нависетон. Чанд 150 сомон размерош стандартай. Ина кристианка мана хеле платья касе мепурсид. Биёин кристианкаи хушрӯварда истора мана. Иҷада болопушора чанд карден? 120 сомон мана болопушои сабука шифон 120 сомон кадамша мегирен то бистона вариант. Мана бинен чанд та расветка дора бе остинак мана бе остинакои хушрӯ 120 сомон но 180 сомон будан. Ҳозир бошад аксияда 120 сомон шудагай. Ина бинен ишаишта фасуна чанд та ранг дора. марҳамат кадомиш дар корайтон аст скриншот карда партоинша ҳастай нимхе остин дорош арганзаи материалшон болопушои арганзаи сабукак аз болои киртай паплин мепушам бисёриё мана диден ана хел болопушо ҳастай ҳамаи ҳамино 120 сомонӣ. Аки киртои қисми боло чанд сумай? Киртои қисми боло ҳамо 150 250 ана 150 250 ина инора 100 сомонӣ метиҳанд. духтуш бо фасонаи тамошо бино марҳамат. ана и абая хушрӯе ҳаст ки мана двойка яи двойка духтарако марҳамат. И чанд сумай двойка? 400 сомон. Двойка духтарако 400 сомон марҳамат. Кати кирташ база дора абаяш я намуд бои фасонай кирташ осиндроза я осинш калтай мана кирташам ҷудогона метавонед кати ягончи пад база пушен абаяшам яъне аму боло пушам аз болои дига кирто метавонед ки пушен мана ана боло пушои паплинак новинка белмандои новинка нигоҳ кунед қа хушрӯ обда намедроя аҷоибот мана чанд та ранг дорада 48 то 58 размер дора. нархаш чандай? 280 сомон. ай моделеги двойка бо ҳастан ай расветкаш ям 400 сомон. 48 то 58 размер астай 400 сомон. ҳозир дига новинкошона нишон метиҳам мана ипек глипек ё чандан? ипекои оригинал 280 сомон чанд та расветка размеро ҳастай духтарако ина кадом размери дар корайтона исторара гап занен равонтон мекуна. агар хоҳен биёен ай пеш бинед оригиналошай бинен чӣ дора сангош тоза баъд пуштчона бинед ам вай дора анам хел брендовый чӣ дора инамин хулас 280 сомон рангои фасон сабукак хушрӯ. ана духтарако киртои паплина говардаги истора 180 сомонда метиҳанд то 60 размер ҳастай то 56 размер ҳастай беҳад хушрӯча
бозори Корвон тарафи Тило бозор 8 дарвоза дим қатура ҷой истора касе ки намедона кирта бисёр овардаги истора и чанд сомон 250 ина нигоҳ кунед 250 сомони анамхе киртои фасон платья ҳастай мана чанд та расветка хоҳед аз иноям метавонед ки аз ҷои истора пайдо кунед иҷада нигоҳ кунед двойкаи хушрӯ тройка ҳамаи чи ҳаст нархошон беҳтаринай инаи киртоо чанд айнаиён двойко ази двойкошонам нишон метиҳам и чанд сомон 280 ина кори дасти духтарако 250 сомон да метиҳанд двойкаяй мана бинед расветка дора расветкаи хушрӯ дора 280 250 сомон да метонен гирен арганза саб букак мана расветкара бинен хо чӣ хел расветкаи фасон дора хоҳишмандо ҳами скриншот кунед равон кунед стора шумода доставка мекуна ана иношам ҳами хел двойка 280 250 да метиҳа ина расветкоша бинен ино сабукакан дар тобистон мешава пушен духтарако ина расветкошон размерошон стандарт тақрибан то ҳами 54 дуруст мегира размераш мана нигоҳ кунед чӣ хел рангакои фасон дора 250 сомон барои шумо тамошобинони азиз як модели фасони дигари кирто ҳастай нархшон 150 сомон чанд та расветкай мана паплини турки кати тайёр шудагай кори дастӣ дора размерош хушрӯвай размерои фасон дора баъд нигоҳ кунед расветкошохи чиқа расветкои фасон ҳамаш 150 сомон стандартай духтаро размераш стандарт ния ине ки мами то ҳами то 58 меша барои ки хекшути хушрӯ духтагай нигоҳ куненда ана бо ҳастай дигам намуд модел киртоо биненда чӣ хел расветкош бисёрай мана то охири навора тамошо кунед ҳои кирта бисёр овардагай истора ҳамаша якта ба якта нишон метиҳа ана ин модели кирта аҷоиботай остиношона бинен чӣ хел раскришони хушрӯ фасон нархаш чандай 300-280 сомон да метиҳанд кори дастӣ мана белмандо материалаш паплини белмандояй расветкош беҳтаринан обда намедроя ҳангоми шуштан духтарако марамат метавонед аз иноям дархост кунед стораш мода доставка мекуна мана бинен ё ки биёен айпеш хитон бинен сиёша бинен ана малиновиша бинен чӣ хел расветкои хушрӯ дора як бор дигар такрор мекунем ҷои стора бозори Корвонай тарафи Тило бозор 8 дарвоза дим қатур ана киртои абайниш тамом шуда буд ина бо омадаи паплинаки хушрӯ 180 сомон мана нигоҳ кунед чанд та расветка дора расветкои беҳтарин дора мана озиҷада бо гилои навинкаш ҳам аста гилои навинкашона бинед духтарако ҳамаи ҳамино 180 сомонӣ мана бинен охи чӣ хел фасонакан 180 сомон размер доран ина кадом размери дар кора метавонед бо хучонда нависта маълумоти бештара аз хучон пайдо кунед мана ина ин модела бинен ин моделшам хушрӯ мана ҳамаи ҳамино навинкаян духтарако 180 сомонӣ диден ишаишта фасонай 180 сомон паплинаки сабукаки хушрӯ ёзи айпешам як бор нишон тема ира бинен паплинаки хушрӯ сабук фасон 180 сомон мана барои маълумоти бештар рақамои стора дар рӯи экран ҳаст нависен бо хучон мефаҳмонанд анаи киртапочора бад бинен духтарако аҷоиб хушрӯ вишивка дора на киртоош вишивка зар вишивка доран қафасонака ина бо ваёш расветкоҳош ина рангошам аҷоибот хушрӯай бардови дора бежви дора сафед беҳад фасонак нархшон чандай 200 сомон ҳози айпеш як бор вишивкаша нишон тим духтарако биненда мана мино ҳамаш вишивкаяй 200 сомон паплинакай лёнай материалш 200 сомон баъд стора инчунин 180 сомон кардаган тройкаи фасона диден ина бинен духтаро двойка тройка чизе ки дар ҷа мебинен стора ҳамаша 200 сомонӣ кардагай ана миррияда диден ҳамирияд ҳамаш 200 сомонӣ иш чи итарафам
این طرف باشد 180 سومون. مرحمت. انا بعد بالا پوشای خشرو اومدگی باری نوینکا ابایوی منم خیلی 300 سومون 300 سومون 280 سومون دا میتین 48 تا 58 تا размер هسته. مرحمت با بیاین بینین این قاکرتا رو باشکوی فاسون آوردگی استورا نگاه کنین دخترو عجایبات رنگوشم سه تگمه اولش شده میشه تمام ایرا بینین چه فاسونه کن نرخشون چند باشه 220 سومونای منه صفتی بهترین دوخچه بینین آخه چه خوشروای منه 220 سومون عجایبات این همیش خوشروه بو منه ایرا بینین فاسونی بدای دخترکو 220 سومون ایجا با دیگه استیلش هم هست یوزی بیننده یم باری نوینکای مرحمت ای چند سمای 220 سومونی نه کرتای پپلینا که خوش رو سب بکا اینو بیز رزمرنیان ستیلوی پشیفی ویای ترکی ستیلوی ترکی کتی دختگی های 220 سومونی دخترو نویسین با برای معلوماتی بیشتر استوره داشتم مراجعت کنین دخترکو من رسوت کوش بینین رسوت کوی فاسون داره من به حد رسوت کوی خوش رو کدو میشه که میگیرین 220 سومون ایشایش تا فاسونه ایشایش تا فاسونه همش 220 سومونی انا کرتوهای ایدو ندخترکو کرتوهای تویو نه کسی میپرسید مرامت بینین کاری دستی داره به حد کرتوهای ویچنی خوش رو چند تا رسوت که نرخشان 400 سومون در جای استوره بزرگ کاروان طرفی تیلو بزرگ هشتم دروازه دیم خطر ایرا بینن گیر بشینه کن محکمه که خوش رو اینه پشتوش هم خیلی کاری دستی داره سنگچایی تو زکاتی کاری دستی کردگی منه بینن نرخشون 400 سومون با میتوانید معلومات بیشتر از خودشون گیرین اینش ارگانزای دیزاینی نو نرخش چنده ایشم 400 سومون منه ارگانزا دیزاینی نوینکا منه بینین از این دیزاینی نو نگاه کنین دخترکو این ای رسوت کشم هسته این رسوت کشم خوش روه به حد فاسونگی رسوت کشم عجایبات همه همینو 400 سومونی منه کسی در کره میتوانند که پیش استوره بیاین انا می نمود کرتوی فاسون خریداری کنین دخترو با نرخای خوب انا اینا چند سوم شدگند دویکو دخترو اینا یورا دویکوی خشرو را عکس کردگیان در روز فاسونه 200 سومون تا کجا را انا می قسمی بالا را بینین ایرا بینین رزمیروی با کلون دارن پپلینک دویکا قداشون 1.25 200 سومون کردگیان اینا دویکوی پپلینک کسی در کره 200 سومونی منه قدو میشه میگیرین 200 سومون تا 58 رزمیر هست این طرف همه اینایوش با ترویکا 180 150 یا چنده اینو ببروکان 180 با ارزان میشه رزمیروش کلونی خشروان اینا رسوت کدوره با منه مرحمت میتوانید از اینو هم گیرین بالا دا سپورسیلو را چند کردگین؟ سپورسیلو چیزی که هسته 150 و دختره کنیم سپورسیلوش هم خوش روی این دوخنیت که ماتریالشون 150 عکس کردگین 150 سومون اینا از حوز را میتونید را خریداری کنین خوش روی یک کرتا ورده استوره دخترکو 300 سومونای 280 سومون در میتی ارگانزای توزه منه پشریفی دوبای به حد خوش رو مرحمت بینین چه فاسونه کنه کرتا عجایبه منه کرتای تویونه بسیاری میپرسند کرتای تویونه را مرحمت سنگچدار به حد خوش رو 280 سومون در میتین انا بعد دوی که وردگی استوره دوی که خوش رو نخچون پشتگیرم از نشان میتیم همه همینا باری نوینکا نرخوشون چندن 250 سومون دویکا را بینین فاسونیشه کرتا داره و از بلاش هم خیلی کرتاش به اوسینکه از بلاش هم خیلی باید دارد که روبشکای سبوکا که خوش رو یک بار دیگه نرخش 250 سومون مرامت بزاری کارمان طرفی تیلو بزار هشتم دروازه دیم قطور جای استوره ایره رسوت که به حد بسیار داره من میتوانید با نویسنش صورتش میپرتوی انتخاب کنید اینا یا هم دویکه یا نه ایوش چند
اینا هم 250 سومون. اینا دوایکایی خیلی برومدای بو دیدین دوایکای فاسونک میتونید از این مدل هم خریداری کنین به هر مدلکای خوشرو سکرومنی فاسونک منو ببینید اسوید کورا материалошон то 29 ана саб букаки хушру материалошон то 29 ина вариантои то 29 размерошон стандарт то 52 ра меша будай духтаро марамат ина каседа дар курай то 52 ра размер меёбен ина расвет кора бинен хеч фасонакан ана баъдан духтаро кадамш мақбул меша скриншот карда равон кунед доставка кунанд ана инора бинен و دختران نگاه کنن این همجا در دوایکا ترویکای فاسون خوش رو 250 بود 200 سومون کردگن منه 200 سومون کرده میشه میگرین رسویتکای فاسون ماتریالشون لونای 200 سومونی شدگه اینا قدرشون دروز خوش رو منه کرده میشه میگرین 200 سومون مرحمت این رسویتکای اونو 250 سومون کرده منه کسی در کارای همی سکرینشات کنید روان کنید شما دستافکا میکنن یا که بیاین ای پیش جای استورا را تماشا کنید یک بار دیگر تکرار میکنیم استورا در بازار کاروانای طرفی تیلو بازار هشتم دروازه دویم قطار نگاه کنید از نمی دویم قطار سرشوی دویم قطار میبیاین نمی جای استورای دیدین انا این نقطه سودا من این نقطه سودا همش جای استورای به حضور اومده میتونین تماشا کنین باروشه بعدم خریداری نمایید